एच पाइलोरी एक बैक्टीरिया है जो मैदे और आंतों छोटी आंतों के इब्तदाई हिस्से में पाया जाता है और ये निज़ाम मैदा और आंतों के अमराज पैदा करता है। और जिस मरीज़ में इसकी तशख़ीस हो जाए वो बेचारा इसका नाम सुनते ही जो है डिप्रेशन और एंजाइटी का शिकार हो जाता है और सेहत को तरस जाता है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं आपका मेज़बान हकीम लियाकत अली खिची और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। और टॉपिक है हमारा आज का जी एच पाइलोरी के असबाब, अलामात और असूल इलाज। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे घंटे के बटन को भी दबा दें ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों, बैक्टीरिया हूँ, वायरस हूँ, जरासीम हूँ, ये उस जगह पैदा होते हैं जहाँ इनका पसंदीदा माहौल मिल जाए, जिसमें इनकी खुराक मौजूद हो तो ये वहाँ पे जन्म लेते हैं, परवरिश पाते हैं और अपनी प्रोडक्शन यानी अफजाइश नस्ल बढ़ाते हैं और अमराज पैदा करते हैं। तो एच पाइलोरी भी एक बैक्टीरिया है, एक जरसूमा है जो कि तेज़ाबी माहौल में रहना पसंद करता है। तेज़ाब ही यानी प्रोटीन ही इसकी ग़िज़ा होती है और जहाँ तेज़ाब गैर तबाई होकर रुक जाए या तिब की ज़बान में खिलते सौदा पैदा होकर रुक जाए तो उस माहौल में खुश्क तेज़ाबी माहौल में यानी तुर्श और तेज़ाबी माहौल में जो है ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है ये परवरिश पाता है और उस तेज़ाबी ग़िज़ाओं को जो है अपनी ग़िज़ा के तौर पर इस्तेमाल करता है और खुश्क और तेज़ाबी उज़लाती सौदावी अमराज जो है पैदा करता है, जिनमें तेज़ाबियत है, अल्सर मैदा है, आंतों का अल्सर है, आंतों का वरम है, नींद का ना आना है, ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना है, ठीक है जी, दिमागी खुश्की है, हाई ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाना है, यूरिक एसिड का बढ़ जाना है। तो ये सारी जो अलामात हैं, अमराज हैं, ये एच पाइलोरी बैक्टीरिया जो है वो पैदा करता है। अब सूरत हाल ये बन जाती है कि हम एच पाइलोरी बैक्टीरिया को ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, उसको मारने की कोशिश करते हैं, एंटीबायोटिक का बेदरिग़ इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये बैक्टीरिया किसी काबू में नहीं आता। तो इसकी वजह क्या है दोस्तों? सादा सी बात है कि एंटीबायोटिक से इस जरसूमे को ख़त्म करने की बजाय अगर हम इसका माहौल ख़त्म कर दें, वो फासिद मादा जो है वो ना बनने दें, ना रुकने दें, जिसमें इस एच पाइलोरी बैक्टीरिया की ग़िज़ा है, तो ये बैक्टीरिया, ये जरसूमा अपनी मौत आप मर जाएगा। तो वो लोग जो कि तुर्श और तेज़ाबी ग़िज़ाएँ, जिनमें फ़ास्ट फूड है, जिनमें बिरयानी है, जिनमें तुर्श फल हैं, जिनमें कोला मशरूबात है, आलू है, मछली है, बड़ा गोश्त है, चने की दाल है, चना हो गया, यानी जो लोग तुर्श, तेज़ाबी और प्रोटीन वाली ग़िज़ाएँ ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, खुश्क माहौल में ज़्यादा रहते हैं, एसी के माहौल में ज़्यादा रहते हैं, फ्रिज की जो प्रोडक्ट हैं, ठंडा यख पानी हो गया, ठंडे यख कोला मशरूबात हो गई, इनका ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे लोगों में तेज़ाब की प्रोडक्शन बढ़ जाती है। फासिद मादे हरारत की कमी की वजह से अखराज नहीं पाते, आंतों में रुकना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इस माहौल को यानी इस जरसूमे को माहौल मिल जाता है, ग़िज़ा मिल जाती है परवरिश की, तो ये वहाँ पर अपनी कॉलोनियाँ बना लेता है और वो तमाम अमराज पैदा करता है जिनका ताल्लुक़ हमारे मैदे के उज़लाती टिश्यू से होता है। इसमें तेज़ाब की पैदाइश बढ़ जाती है, गैस हो जाती है, कब्ज़ हो जाती है। तो ये सारे मसाइल और अलामात, जिनमें यूरिक एसिड हो गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, यूरिया हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं वो बढ़ जाती हैं और फिर इंसान गुर्दों के अमराज का भी शिकार हो जाता है, आंतों के अमराज का भी शिकार हो जाता है, मैदे के अमराज का भी शिकार हो जाता है। अच्छा, ऐसे मरीज़ों की जो नब्ज़ होती है वो 4 उंगलियों पर मिलती है, हरकत में तेज़ होती है और तनी हुई रस्सी की तरह होती है, ठीक है जी। और पेशाब जो है वो ऐसे मरीज़ों का लाल सुर्ख जैसा कि तेल की मानंद, सरसों के तेल की मानंद आया करता है, ठीक है जी। और अगर पेशाब की नाली में या मैदा में या आंतों में ज़ख़म हो जाए तो फिर वहाँ से खून भी आया करता है और फिर ऐसा मरीज़ इंतहाई दर्द और अज़ियत का शिकार रहता है, क्योंकि जब मैदे में ज़ख़म हो जाए तो चूँकि उसके जिस्म में तेज़ाबियत ज़्यादा होती है और ये जरासीम एच पाइलोरी तेज़ाबियत
یا تیزابی ماحول کو ہی پسند کرتا ہے، تو پھر جب ایسے مریضوں کے جسم میں زخم ہو جائے تو اس کے لیے زندگی اجیرن ہو جاتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، تو اب ہم چلتے ہیں کہ اس کا جو اصول علاج ہے وہ کیا ہونا چاہیے۔ اس کا جو اصول علاج ہے وہ دو طریقوں سے کیا جاتا ہے۔ پہلے مرحلے میں ایسا ہوتا ہے کہ اگر مریض کے جسم کے کسی بھی حصے سے خون نہیں آتا، زخم نہیں ہوتا، تو ایک اصول علاج اس وقت کا ہے جو کہ الگ ہے، اور دوسرا اصول علاج ہم اس وقت اپناتے ہیں کہ جب ایسے مریضوں کے جسم میں زخم ہو جاتے ہیں، مریض انتہائی اذیت ناک حالت میں مبتلا ہوتا ہے، شدید درد ہوتا ہے، نیند بالکل نہیں آتی، ڈر کے مارے وہ بیچارہ پیشاب نہیں کرتا، کھانا نہیں کھاتا، تو دوسرا اصول علاج ہم اس وقت ترتیب دیتے ہیں۔ تو پہلا اصول علاج یہ ہے کہ ایسے مریضوں کی معدے اور آنتوں کی صفائی کی جائے۔ ٹھیک ہے، تو اس مقصد کے لیے ہمارے پاس سب سے بہترین چیز جو ہے وہ اونٹنی کا دودھ ہے۔ اگر ہم مریض کو 1 پاؤ اونٹنی کا دودھ پلاتے ہیں تو اس کو 1-2 کھل کے موشن آ جاتے ہیں اور اس کی آنتوں کی صفائی ہو جاتی ہے، اور ایچ پائلوری بیکٹیریا اپنے انڈوں اور بچوں کے ساتھ اخراج پا جاتا ہے۔ دوسری چیز اس مقصد کے لیے پپیتا سب سے بہترین چیز ہے۔ اگر یہ چیزیں نہ ہوں تو آپ نے زیتون کا تیل لینا ہے، اور بادام روغن لینا ہے، اور کیسٹر آئل لینا ہے۔ یہ تینوں آئل خالص ہوں، اصلی ہوں، برابر وزن لے کر ملا کے رکھ لیں۔ 1 چمچ 1 کپ نیم گرم دودھ میں ملا کر رات کو پی لیا کریں۔ تو یہ زیتون کا تیل، بادام کا تیل اور کیسٹر آئل جو ہے یہ بھی آنتوں کی صفائی کر دیتے ہیں، زخموں کو مندمل کرتے ہیں، ایچ پائلوری کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا، ایچ پائلوری کے لیے جب تک کہ خون نہ آتا ہو، ایک بہترین نسخہ جو ہے اس میں اجوین دیسی 50 گرام، گندھا کاملا سار 50 گرام اور پودینہ خشک 100 گرام لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیں، اور چائے والی چمچ کا 1/4 حصہ صبح دوپہر شام شہد ملے پانی کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ غذاؤں میں آپ نے فیٹس اور کاربوہائیڈریٹس والی یعنی کھجور، اخروٹ، پستہ، کدو شریف، سبز توری، ٹینڈا، کیلا، کھجور کا ملک شیک، امرود، پپیتا، اونٹنی کا دودھ، جو کا دلیا، گندم کا دلیا، ٹھیک ہے جی، ماش کی دال، ٹھیک ہے، تو یہ سارے غذائیں آپ نے جو ہے وہ استعمال کرنی ہیں، تو انشاءاللہ ایچ پائلوری جو ہے وہ اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ ایک بہترین نسخہ جو کہ عام احباب کے لیے ہے ایچ پائلوری کے لیے، وہ یہ نسخہ بنا کے استعمال کریں۔ اس میں آپ نے پودینہ لینا ہے صاف ستھرا، دوسرے نمبر پر آپ نے ادرک لینی ہے، اور تیسرے نمبر پر آپ نے ہلدی لینی ہے۔ پودینہ، ادرک اور ہلدی برابر وزن لے کر انتہائی باریک پاؤڈر کر لیجئے، اور چائے والی چمچ کا 1/4 حصہ یعنی 1 گرام دوا صبح دوپہر شام شہد ملے پانی کے ساتھ، یعنی 2 چمچ شہد 1 کپ پانی کا اس میں ملا کے اس کے ساتھ آپ نے یہ دوا لینی ہے، صبح دوپہر شام لینی ہے۔ 1 سے 1.5 ماہ استعمال کریں تو ایچ پائلوری کا خاتمہ ہو جاتا ہے، اور اس کے ساتھ جو IBS کی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، آنتوں میں درد، مروڑ، قے، متلی، اس کے جیسی علامات سامنے آتی ہیں، وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہیں۔ تو بنائیں، استعمال کریں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔